Santa diri sa Ayala Century Mall, and my company po is Aromina Scents. We have 10 different scents, 5 sa lalaki, 5 sa babae. You can come visit us. We have testers here. Ano siya? Classic Boss, Lacoste, Calvin Klein Eternity, Armani, Dio, and Versace Eros. And sa babae, sweet like candy, Burberry, Vanilla Lace, Jo Malone, and Bombshell. So, manay siya itong 85 ml, sulit na sulit, no, for everyday use, for work, for school, kaya-kaya ni siya sa halagang 250 pesos. 250. Pero, May promo. this time we are now in our MSME 1 Expo 2024. From July 5 to 7, we have a promo po. For 2 bottles, we only offer 400 pesos. So you can save 100 pesos. So come and visit us here in Ayala Mall, booth 25. Or you can open sa inyong Facebook. Yes, we have our Facebook, Aromina Scents CDO. So, pwede ka maka-order online. Yes, pwede na sir. Kini ma'am, sa mga lahi sa niyo? Oh, si Lahi na sa niyo? pwede na po na ako sila. Kini lahi niyo. Okay. So, ito pa yung mga line panawagan.